वालेकुम नादरीन, मैं मोहम्मद सुबहान हूँ और आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हूँ एक नई वीडियो एक नए जज्बे के साथ। और मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान बर सग़ीर के एक अजीम वली हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर। और ये अल्लाह के वली हैं और जिनका मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया वो इनके पोते थे हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह ज़िले सुबहानी। तो आज मैं मौजूद हूँ हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर। तो आइए चलते हैं, इनकी तारीख़ भी बताते हैं, इनकी सवाना हयात भी बताते हैं और मज़ार के अंदर से भी आपको दिखाते हैं। तो चलें नाज़रीन, ये है हज़रत शाह रुकन आलम का खूबसूरत आलीशान अज़मतों से भरा हुआ बरकतों से भरा हुआ मज़ार। और ये है उसका सहन अहाता कि जहाँ पर जो है वो मुरीदीन की भी कब्रें हैं। और ये देख रहे हैं आप नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो मुरीदैन की कब्रें हैं, वहाँ पर जो है वो एक स्टेज बनाया गया है। ये नाज़रीन उसकी बैक साइड है मज़ार की। तो आइए आपको लिए चलते हैं इसकी दूसरी साइड पे। तो ये कब्रिस्तान है जहाँ पर जो है ये अल्लाह के वली की से मोहब्बत करने वाले, अकीदत रखने वाले जो हैं वो मदफून हैं। ये नाज़रीन इसका साइड व्यू है जहाँ से अक्सर आप देखते होंगे कि लोग वीडियो जब बनाते हैं या तस्वीर अपनी बनाते हैं तो ये वो गेट होता है। तो ये नाज़रीन ये उसी दौर का बना हुआ है जब मोहम्मद ख़ान तुगलक जो है वो यहाँ के बादशाह हुआ करते थे। ये देखें नाज़रीन, ये धागे बांधे हुए हैं यहाँ पर। और जिन बेचारों के पास धागे के पैसे नहीं होते, गरीब जो यहाँ पर आते हैं हाजतमंद, तो यहाँ पर वो प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो बांध कर अपनी मन्नत मांगते हैं और इनसे इनके वसीले से ये मस्जिद है नाज़रीन। और जहाँ पर जो है वो नमाजी यहाँ पर आकर ज़ायरीन जो है वो नमाज अदा करते हैं। तो नाज़रीन ये है उनका अहाता। और तो ये नाज़रीन कब्रें हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के अज़ीम वली और आपका ताल्लुक़ जो है वो सोहरवर्दी सिलसिले से था। और आप सोहरवर्दी सिलसिले के एक अज़ीमुल क़द्र और एक बहुत बड़े अल्लाह ताला के वली जो है वो गुज़रे हैं। नाज़रीन आप जो है वो मुल्तान में मदफून हैं और मुल्तान के अहलियान के लिए, मुल्तान के वासियों के लिए और बल्कि पाकिस्तान के वासियों के लिए एक काबिल एहतराम और एक बहुत ही अहमियत के हामिल जो है वो शख्सियत हैं। नाज़रीन आपका पूरा नाम अल शेख अल कबीर बहाउद्दीन अबू मोहम्मद ज़िक्रिया अल इस्लामी अल हाशमी है। नाज़रीन आप एक आलिम भी थे, एक हाफिज़ भी थे, एक मुफक्किर भी थे और एक अल्लाह के वली भी थे जिनके दिल में अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमा वक्त धड़कती थी। आप इंसानियत के लिए काम किया करते थे और इंसानों को, अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह के राह के ऊपर लगाने के लिए जो है वो हर वक्त जो है वो कमर बस्ता रहते थे। नाज़रीन अगर इनके जद अमजद की बात की जाए, ये जिनका नाम कमालुद्दीन अली शाह था, नाज़रीन वो पहले मक्का में रहते थे और मक्का से फिर वो ख्वारज़िम गए और ख्वारज़िम से फिर वो बर सग़ीर पाको हिंद मुल्तान में आकर उन्होंने यहाँ पर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने के बाद अगर इनकी पैदाइश की बात की जाए तो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी जो है वो लिया के करीब एक कस्बे में जिसका नाम कहरोड़ था, वहाँ पर पैदा हुए 578 हिजरी में। और 27 रमज़ान को आपकी पैदाइश हुई कमालुद्दीन अली शाह के एक दीनी, एक मजहबी और एक अज़ीमुश्शान घराने में। नाज़रीन आपने 12 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान किया और उसके बाद आप जो है वो इल्म हासिल करने के लिए बुखारा चले गए और बुखारा से आप खुरासान भी इल्म की तलाश में गए और 5 साल के लिए मदीना में भी आपने जो है वो दरस तदरीस का जो है वो अमल जारी रखा। ना सिर्फ हदीस का इल्म वहाँ पर हासिल किया बल्कि वहाँ के नौजवानों को हदीस के इल्म से जो है वो रोशनास करवाया। और मदीने के बाद आपने मक्का मुकरमा में उम्रा अदा किया और उसके बाद मुल्तान में आ गए और मुल्तान के वासियों के लिए जो है वो मुल्तान और बर सग़ीर पाको हिंद के वासियों के लिए जो है वो एक रहमत का बाइस बने। नाज़रीन इनका इंतकाल पुरमलाल जो है वो 21 दिसंबर 1262 सदी ईस्वी में जो है वो मुल्तान में हुआ और मुल्तान में ही आपको जो है वो मदफून कर दिया, दफन कर दिया गया। और आप
ناظرین، آپ کی گرا قدر جو خدمات تھی اسلام کے لیے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور لاکھوں زائرین آپ کے پاس زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں کبوتر موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس ولی کے مزار سے جو ہے وہ اپنا دانہ پانی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کے جو زائرین آتے ہیں، جو منت والے آتے ہیں، وہ یہاں پر جو ہے وہ دانے ان کبوتروں کو ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں کا جو رزق ہے وہ اس اللہ کے جو ایک ولی ہیں اس کے جو ہے وہ مزار سے جوڑا ہوا ہے۔ تو کبوتر ویسے بھی امن کی نشانی ہے، اور اللہ کے ولی بھی جو ہے وہ امن کی نشانی ہے۔ تو یہ کبوتر جو ہے اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ ولی جو ہے انہوں نے ہمیشہ امن پسندی کی بات کی، اتحاد کی بات کی، کبھی انتہا پسندی کو جو ہے وہ فروغ نہیں دیا، اور ہمیشہ اسلام کو جو ہے وہ ایک نرم طریقے سے پھیلایا۔ یہ تھے اللہ کے دو ولی، حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا مزار میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی دکھایا، اور اس ویڈیو میں بھی حضرت بہاؤالدین ذکریہ کا مزار دکھایا، اس لیے کہ میں نے اسلام کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ یقیناً ناظرین، بر صغیر میں کوئی نبی تو نہیں آیا، لیکن جو اسلام پھیلا، یقین مانیے انہی اللہ کے ولیوں کی کرامات کی وجہ سے، معجزات کی وجہ سے، خدمات کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے حلم کی وجہ سے، اور ان کی وہ انتھک وہ شبانہ روز محنتوں کی وجہ سے آج ہم مشرف باسلام ہیں۔ اور یقیناً کروڑوں لوگ جو بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان ہیں، وہ یقیناً ان اللہ کے ولیوں کے جو ہے وہ شکر گزار رہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہمیں روشناس کیا، اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ اللہ ان کی بھی جو ہے وہ منزلیں مزید بلند کرے، اور ہمیں ان کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے راستے کے اوپر چل کے ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں، اور انہی کا وسیلہ جو ہے وہ ہمارے کام آئے۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی، جو پاکستان کے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ، اور حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ ان مزاروں کو جو ہے وہ مزید بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ تزئین و آرائش کا کام تو ہوتا ہے، لیکن اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا، ہماری امت کا اثاثہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ میں آپ کو بڑا خوبصورت منظر دکھا رہا ہوں، یہاں پر جو ہے وہ باغ ہیں اور ان کے مزارات ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ لوگ آئیں، اور اس ملک میں جو ہے وہ ریلیجیس ٹورزم کو جو ہے وہ عام کیا جائے، تاکہ یہ ملک و قوم کی معیشت کے لیے بہتر ہو، اور ہمارے لیے باعث برکت بھی ہو، تاکہ ہم ان ولیوں کے ان مزارات کی حفاظت کر سکیں، اور اس اثاثے کو ہم جو ہے وہ بچا سکیں۔ یہ تھے اللہ کے دو ولی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ اور شاہ رکن عالم، کہ جن کی میں نے آپ کو زیارت کروائی۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، میں نے بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں، اور یہاں سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے مجھ محمد سبحان کو اجازت دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھ محمد سبحان کو اجازت دیجئے۔ دعا میں یاد رکھیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تو اللہ حامی و ناصر۔